जी, अस्सलाम वालेकुम। देखने वालों को ढेर सारी दुआएं और मेरी तरफ से सलाम। दुआ करता हूं कि अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां अता फ़रमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक दे। आज मेरा सवाल है कि एक क्रिकेटर मैच जितवाए या एक क्या नाम मैं लूँ, एक शख्स जो मेडल जितवाए, तो आप उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं और करोड़ों के इनामात आप नवाज देते हैं। ठीक है जी, उसने मुल्क का नाम रोशन किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक आम सिपाही जो दहशत गर्दों से, डाकुओं से लड़ते हुए शहीद हो जाए, या एक फ़ौज का जवान दहशत गर्दों से और हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाए, कभी आपको तौफीक हुई प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने अपने ऑफिस में बुलाया हो और उसकी फैमिली के साथ ताज़ियत की हो और उसकी हौसला अफजाई की हो? मैंने तो कभी नहीं सुना, और ना मैंने ये कभी सुना है कि जंग में किसी जर्नल का, किसी ब्यूरोक्रेट्स का, किसी जज का, किसी सियासतदान का या किसी इशराफिया का, रईसज़ादे का बेटा शहीद हुआ। वो कहाँ होते हैं जब दहशतगर्दों से जंग हो रही होती है? कहाँ पे उनकी ड्यूटियाँ होती हैं? साफ ज़ाहिर है उनकी ड्यूटियाँ क्या होनी, या तो हेड क्वार्टर में होंगी या यूरोप के किसी मुल्क में तालीम हासिल कर रहे होंगे। ये सफ़ेद पोश और ये गरीब आवाम है जो इस मुल्क के लिए दोहरी कुर्बानी दे रही है। एक तरफ अपने बच्चों के जानों के नजराने पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ हम इस मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए हज़ारों अरब के टैक्स दे रहे हैं। और ये ज़ालिम अशराफिया, ये निज़ाम हमें और एक्सप्लॉइट करता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा सलाम है उन माओं को जिन्होंने लखते जिगर दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए और उनकी गोदें खाली हुई। मेरा सलाम है उन माओं को, उन बेटियों को जिनके सरों से साए उठ गए। मेरे पास तो अल्फाज हैं, मैं उनकी फैमिलियों के साथ अपने अल्फाज से ही उनके दुख दर्द में शरीक हो सकता हूँ। लेकिन ये जो हमारे इशराफिया है, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, पॉलिसी मेकर हैं, क्या इनको तौफीक नहीं है कि ये इनकी फैमिलियों के साथ बराबर के शरीक रहें? हाँ, साल में 1-2 मरतबा ज़रूर उनके नाम पर प्रोग्राम हो जाते हैं, टीवी पे दिखाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद हम भूल जाते हैं। शहीदों, हम आपको नहीं भूल सकते। हम पूरी कौम, ये पाकिस्तानी कौम जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं जिन्होंने सोच रखा कि हम तो अब हमारी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई है, अब हम यूरोप के किसी मुल्क में जो है वो नेशनलिटी, पासपोर्ट ले लेंगे, नेशनलिटी ले लेंगे, वहाँ पे सेट हो जाएंगे। और फिर इतने ज़ालिम हैं ये लोग, ये डॉलरों में अपनी पेंशन वसूल करते हैं। कभी नहीं सुना होगा आपने, तो सुन लीजिए। ये जब यहाँ से जाएंगे तो अपनी पेंशन भी डॉलरों में वसूल करेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है इन पॉलिसी साज़ों से। मान लिया ये बड़े ज़हीन हैं, बड़े आइंस्टाइन हैं, मुल्क चलाना यही जानते हैं। ये बताइए कि आपने, चलें 71 में तो हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, वो हम जैसे तैसे भी हमने अपना एक हिस्सा हम गंवा बैठे। फिर क्या हुआ यार, हमने दोबारा एक जंग में दोबारा शमूलियत अख्तियार कर ली, और वो भी पराए के जंग में, अमेरिका की जंग में। भाई, आपने हमारी इस आवाम से, इस पब्लिक से पूछा, उनकी राय ली, कोई रेफरेंडम करवाया? नहीं करवाया आपने। और 10 साल तक आपने, 8-10 साल तक यही सिलसिला आपने चलाया।
آپ نے دنیا بھر کے جہاد کرنے والے اکٹھے کیے، ان کو تربیت دی اور پھر ان کو آپ نے رشیا کے خلاف اتارا۔ وہ جنگ ہماری نہیں تھی، وہ امریکہ کی جنگ تھی، امریکہ اور رشیا کی جنگ تھی۔ آپ نے ڈالر کمائے، آپ نے ریال کمائے، اور اس ملک کی معیشت کی طرف توجہ دی آپ نے؟ بالکل نہیں دی۔ سچ بات ہے، اگر دی ہوتی تو ہم لوگ بھی، ہماری پر کیپٹا انکم، ہماری ترقی کی جو شرح ہے وہ سنگاپور، ویتنام، جنوبی کوریا جیسی ہوتی۔ اور یہ ممالک وہ ہیں جنہوں نے ترقی کی جو ریس ہے پاکستان کے ساتھ شروع کی۔ ایک ملک کی آپ کو میں مثال دوں گا، ویتنام۔ 1992 میں اس کی ایکسپورٹ تھی $10 ارب۔ 2025 میں پاکستان اور ویتنام کی جو ایکسپورٹ تھی وہ $10 ارب تھی، جبکہ 2025 میں پاکستان کی ایکسپورٹ $20 ارب کے قریب ہے، اور ویتنام کی پتہ کتنی ہے؟ $600 ارب۔ یہ ہے آپ کی ذہانت، یہ ہے آپ اس ملک سے محبت کرنے والے، یہ رہی آپ کی پالیسی۔ سر غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی۔ 90 کی دہائی میں ہم نے پھر افغانستان کے سول وار میں مداخلت کی۔ ہم نے اپنے اس گروپ کو، طالبان کے گروپ کو ہم نے سپورٹ کیا۔ پھر کیا ہوا، یہ سلسلہ 90 کی دہائی میں چلا۔ 2001 میں 9/11 کا واقعہ ہوا۔ ایک کال پر ہمارے ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے سرنڈر کر دیا اور امریکہ کا ساتھ دیا۔ افغانستان پر خوب بم برسائے گئے، وہاں بھی تو مسلمان ہی رہتے تھے نا، کوئی عیسائی تو نہیں تھے، کوئی اور غیر مذہب کے لوگ تو نہیں تھے۔ مارنا تو نہیں چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کسی شخص کا کوئی بھی مذہب ہو، قتل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کو آئین کے مطابق سزا دیں جو بھی بنتی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کر رہا تھا کہ 2001 میں ہمارے جو چیف صاحب بھی تھے، صدر بھی تھے، آل ان آل تھے، انہوں نے ایک کال پر جارج ڈبلیو بش کو یس کہا، آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں۔ 8-9 سال پھر ہم نے اسی میں پاکستان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، پھر ڈالروں کے لیے جنگ شروع ہو گئی، چلتے گئے، اور لاسٹ ٹائم پھر جب انہوں نے آ کے اس ملک کی ریٹ کو چیلنج کیا، پھر آپ نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ 2021 اور 22 کے درمیان اسی عرصے میں کس ظالم نے ان کی فیملیز کو دوبارہ ری سیٹل کیا۔ اب اس کا خمیازہ آپ لوگ تو کیا بھگتیں گے؟ ہمارے سفید پوش طبقہ، جن کے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہ فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں۔ آخر میں یہی گزارش کروں گا اپنے پالیسی میکروں سے کہ اس ملک کے لیے کچھ کیجئے۔ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا حساب لیجئے۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے یہاں پہ بہت بڑا سکینڈل آیا شوگر کا، چینی جو 150 سے 200 سے بھی اوپر ہو گئی، اب بھی نایاب ہے۔ تو کیا آپ نے ان کا کوئی حساب کیا؟ نہیں کیا۔
ये वज़ीर आला जो है हमारी, उनकी रिपोर्ट अकाउंटेंट पाकिस्तान जर्नल ने जो एजीपी ने रिपोर्ट पेश की, क्या उसमें 1000 अरब के करीब बेज़ाब्तगियाँ पाई गई? क्या आपने उनसे हिसाब मांगा? और ये शुगर माफिया, ये जो लैंड माफिया, ये ज़ख़ीरा अंदोज़, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये आज से नहीं, ये पाकिस्तान को जब से बना है तब से लूट रहे हैं, और लूट के ये गायब हो जाते हैं। बस मेरी ये अपील है हमारी आवाम से कि भाई इस निज़ाम के रहते हुए पाकिस्तान तो नहीं तरक्की कर सकता। जब ये निज़ाम गिराया जाएगा तो फिर हमें कोई हक भी मिलेगा, माशी तौर पर खुशहाल भी होंगी, और इनके रहते हुए मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी किस्म का कोई एहतसाब हो। चलें, फिर भी हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कर लें, लोग को बचा लें। ना बचा सके तो फिर यकीनन इनको कोई नहीं बचाएगा।